बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रही हूँ। खबरें जो है वो अब पोर इन हो रही है और जैसे-जैसे खबरें मुझे मिल रही हैं उसमें से जो सही खबर है मेरी कोशिश है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। ऐसी खबरें नहीं कि जिसमें आपको ये बताया जा रहा हो कि सना जावेद जो है वो किस तरह की मुलाकातें छुप-छुप कर रही थीं और तलाक नहीं ली, इद्दत मुकम्मल नहीं हुई और वो जो इमरान खान साहब का केस है कि इद्दत में ही दूसरा निकाह, तो इस केस को वो बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो भी एक गलत केस है। लेकिन यहाँ पर अब लोगों को एक समझिए कि एक चूरन मिल गया है और इस चूरन को बेचा जा रहा है। कभी ये कहा जा रहा है जी कमरे से सना जावेद के बरामद हुए शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा ने देख लिया, जबकि मैं आपको बताऊँ ये बिल्कुल गलत खबरें हैं। सानिया मिर्ज़ा जो है उन्होंने कभी इनको ना पकड़ा है, ना कभी साथ में देखा है। अलबत्ता उन्होंने खबरें सुनी ज़रूर, उन्होंने खबरें इनके बारे में भी सुनी, खबरें इन्होंने और भी सुनी और उनकी नाराज़गी की जो बड़ी वजह थी वो करीबी ज़राए कहते हैं वो यही थी कि जो एक क्लोज़ रिलेशनशिप होता था शोएब मलिक का अपने साथी कोलीग्स के साथ, लड़कियों के साथ, वो उनको पसंद नहीं था। मैं इसमें ये नहीं कह रही कि कोई गलत किस्म का रिलेशनशिप होगा या जो भी, लेकिन जो फ्रैंकनेस थी वो सानिया मिर्ज़ा को नहीं पसंद थी और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनकी कुछ खबरें जो है सानिया मिर्ज़ा तक कुछ कॉमन फ्रेंड्स जो हैं वो पहुँचाते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही बदज़न हुई उनसे और उसके बाद वो पाकिस्तान छोड़ के चली गईं, बल्कि उनकी ज़िंदगी से ही निकल गई। पाकिस्तान तो वो आती थी कभी-कभी मिलने के लिए। तो ये सब बातें हैं। अब मैं आपको खबर वो बताऊँगी जो सही खबर है। आपको मालूम होगा कि मुख्तलिफ चैनल्स पे ये कोट किया जा रहा था, रिपोर्ट किया जा रहा था, जियो न्यूज़ पे भी एक बाकायदा बयान चलाया गया था सानिया मिर्ज़ा के कह लीजिए एक्स देवर के हवाले से या फिर कह लीजिए सना जावेद के मौजूदा देवर के हवाले से, बल्कि उनके बहनोई के हवाले से माज़रत के साथ। बहनोई ने ये कहा जी कि मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ था, ये शादी हो गई। ये सब कुछ मैं आपको पिछली वीडियो में बता दी हूँ, लेकिन अब मैं आपको उनके झूठ के बारे में बताने जा रही हूँ। झूठ इस सेंस में कि आप कह लीजिए कि या तो ऐसा बयान है जिसके बारे में उनको मालूम ही नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बयान दागा, उन्होंने कहा कि जो शोएब मलिक है उनकी फैमिली में से किसी ने भी ये शादी अटेंड नहीं की। फिर उन्होंने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही सोशल मीडिया हैंडल से लगा कि उनकी शादी हो गई है। लेकिन अब एक वीडियो, एक तस्वीर और उसके बाद इंस्टाग्राम स्टोरी जो सना जावेद ने भी शेयर की है और सना के देवर यानी कि शोएब मलिक के भाई ने शेयर की है और वो जो तस्वीर और वो स्टोरी जो है वो अब इस वक्त बहुत वायरल है, लोग इसको देख रहे हैं और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि शोएब मलिक की फैमिली का किसी हद तक इस शादी के अंदर पार्टिसिपेशन था। ये दुरुस्त है कि शोएब मलिक की फैमिली नहीं चाहती थी कि ये डिवोर्स हो, ये भी दुरुस्त है कि वो 2 महीने कबल जो है, बल्कि नहीं कुछ महीने कबल, जब डिवोर्स अभी खुला नहीं हुई थी उससे पहले वो दुबई गए थे एक फाइनल पैचअप के लिए, लेकिन पैचअप नहीं हो सका और उसके बाद वो वापस आ गए थे और उसके बाद ये शादी हुई। लेकिन इस शादी में भी उनकी रजामंदी शामिल नहीं थी, ये टोटली शोएब मलिक की अपनी पसंद थी, लेकिन उसके बाद उनकी रजामंदी में उनके घर के लोग जो है वो शामिल हो गए, ये हमारे जराए कह रहे हैं। उसकी वजह ये है जनाब कि शोएब मलिक के जो भाई हैं अली, उनकी तस्वीर जो है इस शादी में शिरकत की बाकायदा, इस वक्त आप मेरे थंबनेल के ऊपर भी देख सकते हैं, जो सर्कल में आपको अगर तस्वीर जो नजर आ रही है जिसमें एक साइड पे शोएब मलिक है और एक साइड पे सना जावेद है और बीच में उनके भाई अली जो है वो खड़े हैं और उनकी ये तस्वीर है शादी की। और उसके अलावा उन्होंने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट को शेयर किया सना जावेद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। ये स्टोरी पहले शेयर की उनके भाई ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, इस स्टोरी को शेयर किया सना जावेद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर और उसके बाद उसकी स्टोरी का जवाब भी दिया। अब स्टोरी क्या थी जरा ये सुन लीजिएगा। 20 जनवरी को ये जो तस्वीर शेयर की गई थी शोएब मलिक की तरफ से, उसके बाद उनके देवर जो है उन्होंने अदील मलिक ने ये पिक्चर जो है ये शेयर की, उसमें उन्होंने न्यूलीवेड के साथ अपनी तस्वीर जो है वो शेयर की और उसके बाद उन्होंने लिखा वेलकम टू द मलिक फैमिली भाभी, खुश रहे दोनों आमीन। यानी कि वो अपनी भाभी को वेलकम कर रहे हैं मलिक फैमिली में, अपनी फैमिली में। और उसके बाद सना जो है उन्होंने इस स्टोरी को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और उसके बाद उन्होंने नीचे लिखा आमीन, थैंक यू। तो अली को उन्होंने थैंक यू कहा और उस पे जो है लोगों ने इसको फिर शेयर भी किया और इसमें उनकी जो बहन है उनका जो बयान था और उनके बहनोई का जो एक बयान था कि हम लोग इस पे बिल्कुल राजी नहीं है, हमें बहुत धचका पड़ा है और हम लोग तो इस शादी में शिरकत करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अब ये मामला जो है यूं खुलकर सामने आया। अब एक और खबर आपको देती चलूं, ये खबर सबको मालूम तो है लेकिन अब ये खबर दोबारा से सरफेस कर रही है। वो खबर है शोएब मलिक की पहली बीवी के हवाले से, मुबैना पहली बीवी के हवाले से। शोएब मलिक ने जब सानिया मिर्ज़ा से शादी का ऐलान किया 2010 में, तो उस वक्त एक खबर सामने आती है जिसमें आयशा सिद्दीकी नामी एक खातून है जो कि सामने आती हैं और कहती हैं कि शोएब मलिक ने उनसे निकाह किया था 2002 में और उसके बाद
بہت زیادہ یہ اسٹوری وائرل ہوتی ہے. اس کے بعد شعیب ملک جو ہے وہ ایک اسٹوری سامنے آتی ہے ان کے بقول جو بھی ایک رشتہ رہا تھا, اور پھر یہ کہا گیا کہ جی جو عائشہ صدیقی ہے ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ٹیلی فون پہ رہا, یہ نکاح بھی ٹیلی فون پہ ہوا. اب یہ ساری اسٹوریز تھی جو کچھ بھی تھا, لیکن اس وقت ثانیہ مرزا جو ہے وہ کھڑی ہوئی, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب غلط ہے, یا جو بھی تھا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور کہتے یہ ہے کہ شعیب ملک نے باقاعدہ طور پہ عائشہ صدیقی کو مبینہ طور پر طلاق دی, اور اس طلاق کو کرانے میں یا اس کو سیٹل کرنے میں 3 لوگ جو ہے وہ انہوں نے کردار ادا کیا, جن میں سے ایک کرکٹر بھی ہے, سابق کرکٹر. اور اس کے بعد جناب کوئی 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ کے قریب رقم جو ہے وہ بھی خاتون کو دی گئی ہرجانے کے طور پہ, اور اس کے بعد اس خاتون کی طرف سے بالکل خاموشی ہو گئی. لیکن اب ایک بار پھر سے انڈین میڈیا میں ایک خبر جو ہے وہ اب سرکولیٹ کرنا شروع ہو گئی ہے, ایک دفعہ پھر سے اسی خاتون کے حوالے سے کہ کچھ باتیں جو ہے شیئر کی جا رہی ہیں اب ان کی طرف سے دوبارہ سے, کہ یہ دھوکہ جو ہے یہ مجھے بھی مل چکا ہے, اور یہ دھوکہ جو ہے ثانیہ کو بھی ملا. ہم ہندوستانی خواتین کو پاکستانی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں. تو میں ایک بات کہتی چلوں, پاکستانی ہرگز ایسے نہیں ہے, کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی غلط کرے گا ہم اسے غلط کہیں گے. شادی کرنا غلط نہیں ہے, شادی بالکل اچھی بات ہے, سنت ہے, لیکن ہاں کسی کو دھوکہ دینا یہ بہت غلط ہے. ہمارے دل میں ثانیہ کے لیے وہی محبت ہے جو پہلے تھی, اور ہمیں دکھ بھی ہے ثانیہ کے گھر کے ٹوٹنے پر. اور میں کہتی ہوں, میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ ثانیہ نے بڑا صبر کیا, ثانیہ نے اپنے رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کی. جب یہ ریومرز تھے ان دوران بھی وہ واپس بھی آئیں, صلح کرتی بھی دکھائی دیں, بلکہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب وہ اپنی ویڈیوز شیئر کرتی تھی انسٹا کے اوپر, اپنے بیٹے کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, دکھائی دیتا تھا کہ اپنے گھر کو جوڑنا چاہتی ہیں. لیکن پھر غالباً وہ ان تمام خبروں سے جو ہے پریشان ہوئی, اور ان کا دل جو ہے وہ ٹوٹا, اور اس کے بعد وہ چلی گئیں کبھی نہ آنے کے لیے. تبھی پوری کوشش کر کے دیکھ لی گئی شعیب فیملی کی طرف سے بھی, شعیب ملک کی طرف سے, کیونکہ ان کے جو مینیجر اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے ہماری ٹیم نے رابطہ بھی کیا, اور ان کو بھی یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ چاہتے ہیں. بلکہ مجھے 1-2 پیغامات بھی آئے جس میں یہ کہا گیا کہ آپ لوگ یہ بات نہ کریں کہ ان کے درمیان سیپریشن ہوگی, اور میں نے تو کبھی کہا بھی نہیں. میں کبھی بھی جب تک کوئی خبر تصدیق نہیں ہوتی سیپریشن یا طلاق کے بارے میں کبھی بھی یہ بات نہیں کہتی کہ ہو گئی ہے. میں کہتی ہوں سننے میں آ رہا ہے, خبر آ رہی ہے کہ علیحدگی ہونے جا رہی ہے, لیکن علیحدگی ہوئی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح نہ کہیے, کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور امید پوری ہے کہ بھابھی واپس آ جائیں گی. لیکن بھابھی واپس نہ آئی, اور بھابھی جو ہے انہوں نے خلا کی ڈگری پہ دائر کی, اور اس کے بعد انہوں نے طلاق لے لی. لیکن اب ثنا جاوید سے جو یہ شادی کی گئی ہے, تو ایک بار پھر سے انڈین میڈیا میں جو پہلی مبینہ طور پہ بیوی ہے شعیب ملک کی, ان کے حوالے سے نہ صرف خبریں ہیں بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ سٹوریز شیئر کی ہیں میڈیا کے ساتھ, جو آنے والے وقت میں انڈین میڈیا جو ہے نشر بھی کرے گا. دیکھیے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, یا شاید ان کے گھر والوں نے شیئر کی ہیں, کیا ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتہ لگے گا, اور جب بھی پتہ لگے گا میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. البتہ ثنا جاوید کے حوالے سے کچھ بڑی ایکسکلوسیو سٹوری ہے میرے پاس. ثنا جاوید اور عمیر جسوال کا جو رشتہ ہے وہ کس طرح اختتام کو پہنچا. کچھ قریبی دوست ہیں عمیر جسوال کے جن سے کچھ بات ہوئی ہے ہماری ٹیم کی, اور کچھ خبریں جو ہم تک پہنچی ہیں, تو کیا کچھ چلتا رہا, کیوں عمیر جسوال جو ہے وہ نہ نبھا سکے, یا پھر ثنا جاوید جو ہے وہ نہ نبھا سکی, آخر معاملہ ہوا کیا تھا ان دونوں کے درمیان, اور شعیب ملک جو ہے وہ بیچ میں کہاں سے آئے, اور کیا ان کے آنے کا عمیر جسوال کو پہلے سے پتا تھا کہ نہیں, یہ سب آپ کو میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.